नमस्कार दर्शक बंधु आज 23 नवेम्बर 2025 सोमवार सकाल 20 देश विदेशर बछा बछा मुख्य खबर आसतु जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँकि प्रत्येक दिन सकाल 5टार देश विदेश खबर प्रथम पाइबे। जदि आम प्रथम खबर जुआ राज्य में आहरी 4 दिन हाड़खंडा शीत 12 डिग्री तले 13 सहर दर्शक बंधु राज्य में तलमुआ रही पारद फल वृद्धि पाउछि शीतर प्रकोप उपकूल आरंभ करिछि दक्षिण एवं पश्चिम ओडिशार भी निस्तार मिलुनी आसंता 4 दिन जाए राज्य में प्रबल शीत अनुभूत होब। जदि आम परवर्ती खबर जुआ ओडिशा छुड़ीलाली बांग्लादेश पुलिस चढ़ाऊ कर धरा पड़ा 30 रु अधिक घटनास्थल किसी जड़े फेरार हो जाता सूचना दर्शक बंधु ओडिशा रे लुचिथिबा अधिकांश बांग्लादेशी उड़ान कर धरिथिला पुलिस 2 गरीबों को अटक रखिछि पुलिस। जदि आम परवर्ती खबर जो आज श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ इतिजातीत नीति अनुष्ठित होब 5 घंटा साधारण दर्शन बंद रहिब। दर्शक बंधु मध्याह्न रूप बढ़ी द्वितीय भगखंडर उड़िबा परि द्वितीय हासीर गर्भद्रोहण प्रदेश करिछि गुप्त नीति तो निर्दिष्ट। जदि आम परवर्ती खबर जो दुर्घटना ना हत्या सन्देह बैंक अधिकारी मृत सीसीटीवी जांच करिछि पुलिस। दर्शक बंधु नुआपला अंडरासाई निकट में जड़े बैंक तुटी मैनेजर मृतदेह जबत करिछि पुलिस केन्द्रापड़ा जिला टडंगा अंचल केन्द्रबद्ध संचर। जदि आम परवर्ती खबर जो ओडिशा रे उपरे आतंकवादी नजर पकाउछि अधिक्रिय दर्शक बंधु आतंकवादी दिल्ली विस्फोरण पर ओडिशा हाई अलर्ट जारी रखिछि। पुरी भुवनेश्वर कटक पारादीप बालेश्वर संबलपुर रायगड़ा एवं बोली सहर समेत राज्य में विभिन्न संवेदनशील स्थान में उपकूल तथ्य समुद्रिक सुरक्षा बढ़ाई दि जाइछि। दिल्ली घटनास्थल में ओडिशा लिंक रही चर्चा होता बेले एठारे आतंक वृद्धि सन्देह चेकिंग ब्लॉकिंग जारी कर। जदि आम परवर्ती खबर जो रूस अमेरिका महामही शांति रुचि इस्राएल प्रधानमंत्री सह आलोचना कले पुटिन। दर्शक बंधु जगह शांति त्रुटि प्रस्ताव को नहीं रूस अमेरिका महामही आज जातिसंघ सुरक्षा परिषद जगह शांति लुचि नहीं मतदान खबर आउथिबा बेले एहार विरोध करिथिबा योजना करिछि। ड्रम को मध्य स्थापन होइथिबा जगह शांति लुचि को प्रस्ताव को विरोध करिछि रूस। अंतर्जातीय नीति अनुसार एवं शांति प्रस्ताव को होइनथिबा रूस कहिछि। जदि आम परवर्ती खबर जुला जिला स्तरीय जातीय प्रेस दिवस पालित दर्शक दिन को दिन व्यापक भाव सृष्टि होइथिबा मृतात्मा सूचना मिलता गणमाध्यम विश्वस्तरीय अटूट रखिथापी नूतन आसन सहित आज केन्दुझर जिले में जिला स्तरीय जातीय प्रेस दिवस पालन होइछि। जदि आम परवर्ती खबर जो गजपति जिले में काशीनगर ठारे 16 कोटी टंकार निश्चित मॉडल कॉलेज को कार्यक्षम करने उच्चशिक्षा मंत्री दाबीपत्र प्रदान। दर्शक बंधु जिले में काश्मीरनगर ब्लॉक रे 16 कोटी टंकार निश्चित मॉडल कॉलेज को तदंत कार्यक्रम करने काशीनगर बीजेपी कमिटी तरफ उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज को एवं दाबीपत्र प्रदान करा जाइछि। जदि आम परवर्ती खबर जो लालकिल्ला रे विस्फोरण उत्तेजन पर समग्र दिल्ली गिरफ। दर्शक बंधु नवेम्बर 10 तारिख में लालकिल्ला निकट में होइथिबा कार बोमा विस्फोरण घटना तदंत एक सफलता मिली। यही आत्मघाती आक्रमण व्यवस्था को कार जगाइथिबा साहाय्य करिथिबा जड़े काश्मीर युवकों जातीय अनुसंधान एजेंसी एआई गिरफ करिछि। जदि आम परवर्ती खबर जुआ राज्य स्तरीय अटक पेंशन योजना सामुदायिक कार्यक्रम एपीसीएर 68% लक्ष्य हासिल। दर्शक बंधु पेंशन पांठि नियमित विकास प्रतिकरण। जदि आम परवर्ती खबर यही चाषी मैंने पाइबे ना नवेम्बर 19 समाधिति योजनार पीएम किसान टंका। दर्शक बंधु 21तम किस्ती जानतु कहीं। दर्शक बंधु सरकार देशर कृषक मानक अनेक योजना चलाउछथि जार लक्ष्य सेमानंकर आर्थिक सहायता वृद्धि करने यह योजना गुड़िकर मध्य गोटी होउछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जहाँ गत किछि धरी कृषक मान प्रमुख आश्वस्ति प्रणीत होइछि। एही योजना अधीन सारा देश में लक्ष लक्ष चाषी प्रति वर्ष 3टी किस्ती 6000 टंका पाउछन्ति। वर्तमान यही नवेम्बर 19 तारिख मिलवाक जाउछि चाषी पीएम किसान टंका। जदि आम परवर्ती खबर जो आज 12 घंटिया ढेंकानाल बंद पालन सकाल 6टारू संध्या 6टा पर्यंत यही बंद डाकर। दर्शक बंधु आज 12 घंटिया ढेंकानाल बंद पालन सकाल 6टारू संध्या 6टा पर्यंत यही बंद डाकरा दि जाइछि। टीपीसी ओ डीएल मनमुखी कार्य घोषणा करिथवा एही बंद डाकरा दि जाइथवा जिला वकील संघ आसन क्रमे एवं बंद डाकरा देउछि विद्युत उपभोक्ता अनुचित कमिटी।
ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା 4433 ନୂତନ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ର ପଦବୀ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସରକାର ବନ୍ଦ ପରିସର ମୁକେଶ ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ସମ୍ମୁଖିତ ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଇଁ 4433ଟି ନୂତନ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ନିୟମ ଅଟକି 3 ମାଓବାଦୀ ଯବାନ ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଅଟକିଲେ 3 ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରିରେ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହ ବହୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଚେନ୍ନାଇରୁ ଚୋରି 300 ଗ୍ରାମ ସୁନା ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଧମାଚାରୁ ଉଦ୍ଧାର 3 ଦୋଷୀଙ୍କୁ ବେହାଜତରେ ନେଲା ଚେନ୍ନାଇ ପୋଲିସ ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସୁନା ଗହଣାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ଦାମ ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ବଦଳିଛି ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଏର ମାର୍କେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଜାରି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ପ୍ରତି ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିଷ୍କାରଣ କରାଯାଇଛି। ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 101 ଟଙ୍କା 29 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ବାରବାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଐତିହାସିକ ଏଲପିଜି ତୁର୍କୀ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସୋମବାର ଏକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଭଳ ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସାକ୍ଷାତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୁଭର ଏଲପିଜି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ଏଲପିଜି ସଂଘାତିକରୁ ବିଧିଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଘଟଣା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ହେବ ଗଣିତ ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଜାତୀୟ ବାଘ୍ୟ ସମର୍ଥକ ପ୍ରଶାସନ ଏମସିଟିର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଘ ଘଟଣା 2026 ଶନିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିମିଳିପାଳର ବାଘ୍ୟ ସମର୍ଥକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଜରିଆରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା ଟେନସନରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ବାନ ଜମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର 2200 ଟଙ୍କା ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ଆଜିର ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଅଂଶ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଜରୁରୀ ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆରଡି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ରିମିଟେଡ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିଚାଲିଛି ଚିଠି ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ବୀମା ଭଳି ଅନେକ ସେବା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯିବା ସାଉଥ ଦେଶରେ ଜଳିପୋଡ଼ା ବସ୍ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳିଗଲା ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ 42 ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଆଶଙ୍କା ହନ୍ଦସବନ୍ଧୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଭାରତରୁ ଯାଉଥିଲେ ସାଉଥ ଆରବ ଦେଶ ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସାଉଥ କୋରିଆରେ ଦେଶର ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାରୁ 42 ଜଣଙ୍କ ଜଳିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।